아시아 청년들의 꿈을 담은 희망의 메시지 코리안 드림. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 사무엘 선생입니다. 반갑습니다. 서바나 선생입니다. 여러분 공장에서 일하다가 다치거나 사고가 나면 안 되겠지요. तपाईहरूले कारखानामा कम्पनीमा काम गर्दाखेरि चोटपटक अथवा दुर्घटना घट्नु हुँदैन। 그래서 산업 안전은 아주 중요합니다. त्यसैले औद्योगिक सुरक्षा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। 이번 과에서는 산업 안전에 대해서 공부하겠습니다. यो पाठमा चाहिँ हामी औद्योगिक सुरक्षाको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। 잘 공부하시고 한국에서 일하는 동안 안전사고 나는 일이 없도록 하시기 바랍니다. तपाईले यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर तपाईहरू कोरियामा काम गरुन्जेलसम्म चाहिँ दुर्घटना नघटेको होस् भनी चाहन्छु। 제일 먼저는 산업 안전 표지에 대해서 공부하겠습니다. सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी औद्योगिक सुरक्षा चिन्ह र संकेतहरू अध्ययन गर्नेछौँ 그리고 안전 수칙에 대해서 공부하고 र सुरक्षाको नीति नियमको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ 정보 문화에서는 직업병에 관한 내용도 공부하겠습니다. र जानकारी र संस्कृतिमा चाहिँ हामी पेशागत रोगहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। 표지판의 이름과 그 뜻을 살펴보겠습니다. यो चिन्हहरूको नाम र त्यसको अर्थलाई हेर्नेछौँ। 출입 금지. प्रवेश निषेध। 여기 출입이라고 하는 말은 in and out을 말하는 거예요. 출입 भनेको चाहिँ बाहिर र भित्र आउनु अथवा इन एन्ड आउटलाई चाहिँ भनिन्छ। 입이라는 말은 들어가는 거고 출이라고 하는 말은 나오는 것을 말합니다. इब भनेको चाहिँ भित्र जानुलाई भनिन्छ र छुल भनेको चाहिँ बाहिर आउनुलाई भनिन्छ। 그래서 출입 금지라고 하는 말은 안으로 들어가지 마세요라고 하는 뜻입니다. त्यसैले 출입 금जी भनेको चाहिँ भित्र प्रवेश गर्न निषेध भनेको हो। 보행 금지. पैदल यात्री निषेध। 보행은 걸어가는 거예요. 보행 भनेको चाहिँ हिँड्नुलाई भनिन्छ। 그래서 보행 금지하면 no walking 이런 뜻이 되겠습니다. बोहेङ भनेको चाहिँ हिँड्नु भयो र 금जी भनेको चाहिँ नो हो। त्यसैले चाहिँ बोहेङ 금जी भनेको चाहिँ हिँड्न निषेध अथवा नो वकिङ भनिन्छ। 금연. धूम्रपान निषेध। 여기 금이라고 하는 것은 no 또는 stop 이런 뜻이에요. 그리고 연은 smoking이라는 뜻이에요. 그래서 금연은 no smoking 이런 뜻이 되겠습니다. घुम भनेको चाहिँ निषेध अथवा स्टप गर्नुलाई भनिन्छ र यन भनेको चाहिँ स्मोकिङ अथवा चुरोट पिउनुलाई भनिन्छ। त्यसैले घुम यन भनेको चाहिँ चुरोट पिउन निषेध अथवा नो स्मोकिङलाई भनिन्छ। 다른 말로 더 쉽게 말하면 담배를 피우지 마세요라고 하는 뜻이 되겠습니다. 화기 금지. आगो बल्न निषेध। 여기 화기라고 하는 것은 성냥 또는 라이터 이런 그 불을 붙이는 그런 것들이 화기가 되겠어요. 그래서 이런 성냥이나 라이터를 사용하지 마세요라고 하는 뜻이 되겠습니다. 화기 भनेको चाहिँ आगो बल्नुलाई भनिन्छ र यो आगो बल्नुभित्र चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ संज्ञाङ भनेको चाहिँ सलाइलाई भनिन्छ र लाइटर अर्को लाइटर हुन्छ र यो दुईटाले गर्दाखेरि चाहिँ आगो सजिलै बल्न सक्ने भएकोले यो चाहिँ प्रयोग नगर्नुहोस् भनेको। त्यसैले 화기 금지 आगो बाल्न निषेध भनेको हो। 인화성 물질 경고. चेतावनी प्रजनशील बस्नु। 여기 인화성 물질이라고 하는 것은 불을 일으키기 쉬운 그러한 물질이에요. यो भनेको चाहिँ आगो लाग्न सजिलै हुने सामानलाई भनिएको हो। 그래서 인화성 물질에는 여기 화기 금지에서 설명했던 것처럼 성냥, 라이터, 불 이런 것들이 모두 다 인화성. त्यसैले अघि भनेको जस्तै यो सलाई लाइटरले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आगो सजिलै बल्न सक्ने ठाउँहरूमा सजिलै आगो लाग्न सक्छ। त्यसैले यस्तो कुराहरू युज नगर्नुहोस् भनेर यहाँ वार्निङ दिइरहेको हो।
산화성 물질 경고. चेतावनी प्रजनशील बस्नु 산화성 물질은 어떠한 것들이 있을까요? प्रजनशील कुराहरू चाहिँ के हुन् होला 산화성 물질에는 가스 또는 페트롤 그런 것들이 있겠습니다. प्रजनशील कुराहरूमा चाहिँ ग्यास अथवा पेट्रोलहरू हुन सक्दछन् 폭발성 물질 경고. चेतावनी विस्फोटक 폭발성 물질이라고 하는 것은 건드렸을 때 터지기 쉬운, 즉 폭발하기 쉬운 그러한 물질입니다. 터지기 쉬운 물질. 예를 들면 화약 등의 물질은 폭발성 물질이에요. फोक्फालसँग मूलशील भनेको चाहिँ सजिलै विस्फोट हुन सक्ने सामानहरूलाई भनिन्छ त्यो मध्ये चाहिँ एउटा केमिकल पाउडर चाहिँ यो भित्र पर्छ 급성 동물질 경고. चेतावनी अत्यन्त विषालु 네, 여기 이렇게 띄어져 있는데요. 이거 띄우면 안 되고 급성에서 띄워야 돼요. 급성 동물질 이렇게 해야 됩니다. 급성 동물질에는 어떠한 것들이 있을까요? विषालु कुराहरूमा चाहिँ के पर्छन् होला 예를 들어서 러시아의 체르노빌에서 핵 발전소가 사고가 난 적이 있지요. धेरै अघि चाहिँ रसियाको छेर्नोबिल भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो न्युक्लियर पावर प्लान्ट विस्फोट भएको थियो 얼마 전에 일본에서도 이러한 핵 발전소 사고가 났습니다. र त्यसपछि चाहिँ जापानमा पनि न्युक्लियर पावर प्लान्ट चाहिँ विस्फोट भएको थियो 이때에 인간에게 아주 위험한 급성 동물질이 나올 수 있습니다. यसबाट चाहिँ मान्छेहरूलाई हानि गर्ने विषालु कुराहरू निस्किन्छ 이러한 물질을 다룰 때는 아주 특별한 대처가 필요합니다. यस्तो कुराहरू भएको ठाउँमा काम गर्दाखेरि चाहिँ स्पेशल खालको सुरक्षा चाहिँ चाहिन्छ 방사선 물질 경고. चेतावनी रेडियो धर्मिता 이런 것은 아주 쉽게 어디에서 발견할 수 있죠? यस्तो कुराहरू चाहिँ सजिलै कहाँ उत्पन्न हुन सक्छ 병원에서 엑스레이를 찍을 때 이러한 표지를 발견할 수가 있습니다. एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चिन्ह देख्न सकिन्छ 고압 전기 경고. चेतावनी उच्च विद्युतीय जोखिम 고압이라고 하는 것은 하이 볼티지를 말합니다. खोवाप भनेको चाहिँ उच्च विद्युतीयलाई भनिन्छ 매달린 물체 경고. चेतावनी झुन्डाइएका वस्तुहरू 여기 무거운 물체를 들어 올리기 위해서 이렇게 높이 큰 호이스트에 여기에 크레인으로 이렇게 들어 올리는 그림인데요. 여기에 매달린 물체를 아주 조심해야 합니다. 낙하물 경고. चेतावनी झर्न सक्ने वस्तुहरू 낙하물이라고 하는 것은 위에서 아래로 떨어지는 것 또는 이렇게 높은 데서 아래로 굴러 내려오는 것을 낙하물이라고 합니다. नाखामुल भनेको चाहिँ झर्न सक्नेलाई माथिबाट तल झर्न सक्नेलाई चाहिँ भनिन्छ 고온 경고. चेतावनी उच्च तापक्रम 저온 경고. चेतावनी न्यून तापक्रम 그래서 고온과 저온은 서로 반대말이 되겠습니다. यो दुईटा चाहिँ उल्टो शब्दहरू हुन् 몸 균형 상실 경고. चेतावनी असन्तुलनको जोखिम 위험 장소 경고. चेतावनी जोखिमपूर्ण क्षेत्र 이 외에도 시험 문제를 통해서 나오는 여러 가지 산업 안전 표지를 공부해야 합니다. यो बाहेक पनि एक्जाममा आउन सक्ने अरू धेरै औद्योगिक सुरक्षाको चिन्हहरू अध्ययन गर्नुपर्छ 여기에서는 제조업 관련 안전 수칙에 대해서 살펴보겠습니다. यसमा चाहिँ हामी उत्पादन उद्योगका सुरक्षात्मक नीति नियमहरूको बारेमा हेर्नेछौँ 첫 번째로 끼임 재해를 살펴보겠습니다. सुरुमा चाहिँ हामी च्यापिएर हुने दुर्घटनाको बारेमा हेर्नेछौँ 여기 끼임이라고 하는 말은 제밍이라고 하는 말이에요.
यहाँ किम भनेको चाहिँ अड्किनु अथवा जाम हुनुलाई चाहिँ भनिन्छ। 어떤 상황에서 이런 끼임의 사고가 날 수가 있을지 살펴보겠습니다. 첫 번째로 직선 운동 중인 설비, 기계 사이의 끼임입니다. सिधा लाइनमा चलिरहेको उपकरण मसिनको बीचमा च्यापिनु। 네, 여기 직선이라고 하는 것은 이렇게 커브나 구부러진 운동이 아니고 이런 직선 방향으로 이렇게 움직이는 것을 말하는 거예요. शिक्षण भनेको चाहिँ यो बाङ्गो टिङ्गोलाई होइन तर सिधा लाइनलाई अथवा सिधा डिरेक्सनलाई चाहिँ शिक्षण भनिन्छ। 그래서 이렇게 직선으로 움직이는 기계 사이에 잘못해서 손가락이나 손을 끼면 안 되겠습니다. त्यसैले यस्तो सिधा भएको लाइनमा चाहिँ यदि औँला अथवा हात च्यापिनु हुँदैन। च्यापे भने चाहिँ ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। 이런 기계 사이에도 어떤 물건이 끼면 안 되게 기계가 고장이 날 수가 있겠어요. यस्तो मसिनको बीचमा पनि च्यापिनु हुँदैन, मसिन बिग्रिन सकिन्छ। 두 번째, 회전부와 고정 물체 사이의 끼임입니다. दोस्रो चाहिँ घुम्ने मसिन वा स्थिर रहेको वस्तुमा च्यापिनु हो। 회전이라고 하는 것은 이렇게 도는 것을 말하는 거예요. 그러니까 여기 빵그라가 이렇게 돌고 있죠. 이게 회전이라고 하는 뜻입니다. 다른 말로 로테이팅이라고 하는 뜻이 있어요. 회전 भनेको चाहिँ यो घुम्ने कुरालाई भनिन्छ। यहाँ पाङ्ग्रा दिएको छ, पाङ्ग्रा चाहिँ घुम्छ, यसलाई चाहिँ रोटेटिङ भनिन्छ। 고정 물체라고 하는 것은 움직이지 않는 물체예요. खोजङ मूल्छे भनेको चाहिँ यो नहल्लिने अड्केर बस्ने नहल्लिने कुरालाई भनिन्छ। 그런데 이런 사이에 이렇게 잘못하다가 손을 끼거나 다칠 수가 있으니까 조심해야 됩니다. त्यसैले यसको बीचमा चाहिँ हात च्यापिन अथवा अड्किन सक्छ, त्यसैले होसियार हुनुपर्छ। 세 번째, 두 회전체의 물림점의 끼임. दुईवटा घुम्ने चक्कामा च्यापिनु। 여기 두 개의 롤러가 이렇게 다른 방향으로 돌고 있습니다. 근데 이 사이에 끼거나 하면 사고가 크게 날 수 있어요. 조심해야 됩니다. यहाँ चाहिँ दुईवटा रोलर चाहिँ दुईवटा दिशाबाट चाहिँ घुमिरहेको छ। यस्तोको बीचमा औँला अथवा हात च्याप्यो भने चाहिँ एकदम ठुलो दुर्घटना हुन्छ। 네, 여기도 똑같은 그림이에요. 이런 사이에 끼어서는 안 되는 겁니다. यहाँ पनि त्यस्तै देखाएको छ। यस्तो बीचमा पनि च्यापिनु हुँदैन। 회전체 및 돌기부의 감김. घुम्ने उपकरण साथै फिता वा जन्जिरबाट हुन सक्ने चोटपटक। 회전체라고 하는 것은 계속해서 이렇게 돌고 있는 기계예요. 회전체 भनेको चाहिँ यस्तो लगातार घुम्ने मसिनलाई भनिन्छ। 이러한 체인이 돌 수도 있고요. यस्तो चेन पनि घुम्न सक्छ, 기어가 돌 수도 있고요. यस्तो गियर पनि घुम्न सक्छ 벨트도 계속해서 이렇게 돌 수가 있습니다. र यस्तो घुम्ने बेल्ट पनि लगातार घुम्न सक्छ। 돌기부라고 하는 것은 이렇게 튀어나온 부분을 말하는 거예요. ढोल्कीबु भनेको चाहिँ चेन अथवा गियर अथवा बेल्टमा त्यो बाहिर निस्किएको त्यो पार्टलाई चाहिँ भनिन्छ र यस्तो पार्टहरुमा अड्क्यो भने चाहिँ ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ, त्यसैले होशियार हुनुपर्छ। 인력 운반, 취급 중인 물체의 끼임. गाह्रो वस्तु उचाल्दा वा सामान्य कार्यबाट च्यापिनु। 인력 운반이라고 하는 것은 사람의 힘으로 이동하는 거예요. इल्यक उन्मान भनेको चाहिँ मान्छेहरूले बल लगाएर सार्नेलाई भनिन्छ। 여기 이렇게 무거운 박스를 들다가 밑에 이렇게 손에 끼일 수가 있습니다. 이거 조심해야 돼요. यसरी गरुङको बक्स उचाल्दाखेरि चाहिँ तल हातहरू च्यापिन सक्छ, होशियार हुनुपर्छ। 두 번째로 이 엘리베이터 같은 곳에서 이렇게 중간에 끼일 수도 있어요. 이런데 조심해야 됩니다. र अर्को चाहिँ एलिभेटर अथवा कोही ढोकाहरूमा यसरी च्यापिन सक्छ, त्यसमा पनि होशियार हुनुपर्छ। 이러한 사고들이 끼임 재해라고 합니다.
यस्तो दुर्घटनाहरूलाई चाहिँ च्यापिएर हुने दुर्घटना अथवा किम छेहे भनिन्छ। 둘째로 넘어지는 사고에 대해서 알아보겠습니다. दोस्रो चाहिँ लडेर हुने दुर्घटनाको बारेमा हेर्नेछौँ। 넘어짐 재해. लडेर हुने दुर्घटना। 첫 번째 보십시다. 계단 또는 사다리에서 넘어짐. भर्याङबाट लड्नु। 네, 이렇게 계단을 내려오면서 네, 발을 헛디뎌서 넘어질 수가 있습니다. यसरी भर्याङबाट झर्दा अथवा भर्याङमा हिँड्दाखेरि चाहिँ खुट्टा अल्झेर लड्न सकिन्छ। 그리고 이런 사다리가 중심이 잘 잡히지 않아서 넘어질 수가 있는 거예요. र यस्तो भर्याङ पनि राम्रोसँग समातिएन भने चाहिँ अथवा ब्यालेन्स भएन भने लड्न सकिन्छ। 두 번째입니다. 바닥에서 미끄러짐. भुइँमा चिप्लनु। 바닥의 돌출부 등에 걸려 넘어짐. भुइँमा भएका सामानमा अल्झिएर अथवा ठेस लागेर लड्नु। 많은 경우에 바닥이 미끄러울 때 이렇게 넘어질 수가 있는 거예요. 넘어져서 지금 이런 경우에 머리가 다칠 수도 있습니다. धेरै जस्तो अवस्थामा यस्तो भुइँ चिप्लो भएको बेला लड्न सकिन्छ र लडेर टाउकोमा चोट लाग्न सकिन्छ। 그리고 바닥에 이러한 물건들이 잘못 놓여져 있어서 잘못 밟으면 또 넘어질 수가 있습니다. र यसरी भुइँमा सामानहरू राम्रोसँग राखेको छैन भने चाहिँ यसरी लडेर फेरि चोट लाग्न सक्छ। 운송수단 설비에서 넘어짐. सवारी साधन अथवा उपकरण पल्टेर लड्नु। 운송수단이라고 하는 것은 물건을 옮기는 그러한 차량 등을 말하는 거예요. 운송 수단 भनेको चाहिँ सामानहरू सार्ने साधनलाई भनिन्छ। 이러한 것이 오버터닝 이렇게 넘어질 수가 있습니다. यस्तोहरू चाहिँ पल्टन सक्छ अथवा लड्न सक्छ। 그리고 이렇게 움직이는 설비에서 부딪히거나 넘어질 수도 있으니까 조심해야 됩니다. सर्ने साधनहरूमा चाहिँ ठोकिन सक्छ। 물체의 넘어짐. वस्तु अथवा सामान पल्टिएर लड्नु। 넘어지는 물체에 의해서 크게 사고가 날 수 있으니까 조심해야 됩니다. लड्न सक्ने सामानहरूबाट ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ, त्यसैले होशियार हुनुपर्छ। 다음에는 부딪히는 사고입니다. अर्को चाहिँ ठोकिएर हुने दुर्घटना हो। 부딪힘 재해. ठोकिएर हुने दुर्घटना। 첫 번째, 사람에 의한 부딪힘. मानिस बीच ठोकिनु। 각각 이렇게 다른 방향에서 오다가 잘못 보아서 부딪힐 수가 있어요. कहिलेकाहीँ यसरी अपोजिट डिरेक्सनमा आउँदा नदेखेर चाहिँ ठोकिन सकिन्छ। 고속 회전체 등의 부딪힘. लगातार चलिरहेको मसिनमा ठोकिनु। 고속이라고 하는 것은 하이 스피드를 말하는 거고요. 회전체는 앞에서도 배운 것처럼 로테이팅 파트입니다. खोसोक भनेको चाहिँ एकदम छिटो चल्नु अथवा हाई स्पिडलाई भनिन्छ र 회전 छे भनेको चाहिँ घुम्ने पार्टलाई भनिन्छ। 바닥에서 구르는 물체에 부딪힘. जमिनबाट गुड्दै आएको वस्तुमा ठोकिनु। 이러한 큰 스틸 파이프나 콘크리트 파이프가 고정이 되어 있지 않으면 움직일 수가 있어요. यस्तो ठुलो स्टिलको पाइप अथवा कन्क्रिटले बनेको पाइप चाहिँ राम्रोसँग अड्काएन भने चाहिँ गुडेर आउन सक्छ। 그때 이렇게 사이에 끼어서 큰 사고가 나면 안 되겠지요. त्यो बेला चाहिँ बीचमा अड्किएर अथवा च्यापिएर दुर्घटना हुन सक्छ। 네 번째, 흔들리는 물체에 부딪힘. हल्लिरहेको वस्तुमा ठोकिनु। 이것은 철근처럼 보이네요. यो चाहिँ रड जस्तो देखिन्छ अथवा डन्डी जस्तै। 이것이 이렇게 움직이고 있을 때 그것을 잘 보지 못하면 이렇게 부딪힐 수가 있습니다. त्यो चलिरहेको बेला चाहिँ नदेखेकोले चाहिँ ठोकिन सक्छ। 취급 사용 물체에 부딪힘. औजार प्रयोग गर्दा वस्तुमा ठोकिनु। 그래서 이런 공구를 가지고 일할 때는 정확하게 잘 붙들고 일을 해야 됩니다. र यस्तो औजारहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग समातेर काम गर्नुपर्छ। 그리고 이 그림에서 이 사람은 지금 안전 헬멧을 쓰지 않았어요. 꼭 안전 헬멧을 쓰고 일해야 됩니다.
र यो चित्रमा चाहिँ यो मान्छेले सुरक्षाको टोपी लगाएको छैन। सुरक्षाको टोपी चाहिँ अनिवार्य लगाउनु पर्छ। 여기 수로차코 또삐 한국말로 뭐라고 해요? 안전 뭐라고 하는 거 꼭 잘 알아두시기 바랍니다. सुरक्षाको टोपीलाई चाहिँ कोरियनमा आन्जन्मो भनिन्छ। राम्रोसँग याद गर्नु होला। 차량 등과의 부딪힘, सामान लैजाँदा गाडीमा ठोक्किनु, 맞음 재해. लागेर हुने दुर्घटना, 첫 번째, 중량물 운반 시 맞음, गरुङ्गो वस्तु यताउता गर्दा लाग्नु, 연삭기, 선반, 원심기 가공물에 맞음. ग्राइन्डर, लेथ, घुम्ने मसिनको सामान उछिटिएर लाग्नु। 그래서 이러한 기계들을 작동하기 전에 꼭 기계가 정확하게 조여져 있는지 안전점검을 하고 난 후에 작동을 해야 됩니다. र यस्तो मसिनहरू युज गर्नुभन्दा अगाडि अथवा प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ राम्रोसँग कसेको छ कि छैन त्यसलाई जाँच गरेर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। 내압을 받는 용기 부품에 맞음. आन्तरिक उच्च चाप भएको वस्तुले लाग्नु। 여기 내압이라고 하는 것은 내부 압력이라고 하는 뜻이에요. यो नेआप भनेको चाहिँ नेबु आम्यकलाई भनिन्छ। 이 압력은 하이 프레셔죠. 그래서 이러한 내부에 큰 압력이 있을 때 이런 뚜껑이 잘못되어서 이렇게 밖으로 터질 수가 있어요. 이러한 부품에 맞는 사고가 나지 않도록 해야 되겠습니다. यस्तो पाइपहरूमा चाहिँ एकदम धेरै प्रेसर हाई प्रेसर छ र त्यो बिर्को चाहिँ राम्रोसँग थुनिएर लागेको छैन भने चाहिँ त्यो उछिटिएर लाग्न सक्छ। 보관된 부품에 맞음. भण्डारण गरेको सामानले लाग्नु। 이렇게 위에서 물건이 떨어져 가지고 발등에 부딪힐 수도 있겠어요. यस्तो माथि भएको सामान चाहिँ झरेर खुट्टामा लाग्न सक्छ। 기타 재해, अन्य दुर्घटना, 고온, 고압 물이 비산. उच्च तापक्रम उच्च चाप भएको पानी निस्कनु। 고온은 온도가 높은 것이고요. 고압은 압력이 높은 것입니다. 고온 भनेको चाहिँ उच्च तापक्रम भएकोलाई भनिन्छ र गोआप भनेको चाहिँ एकदम बेसरी कसेको अथवा बेसरी च्यापेकोलाई चाहिँ प्रेस गरेकोलाई चाहिँ गोआप भनिन्छ। 비산이라고 하는 것을 여기 flying이라고 했는데 밖으로 품어져 나오는 것을 말하는 거예요. फिसान भनेको चाहिँ बाहिर निस्केर आउनु अथवा प्रेसर भएकोले चाहिँ बाहिर निस्केर आउनुलाई चाहिँ फिसान भनिन्छ। 교류, आर्क 용접 작업 중 감전. विद्युतीय वेल्डिङको काम गरिरहेको समयमा करेन्ट लाग्नु। 네, 감전은 커렌트 라그누가 맞고요. 여기 교류라고 하는 것 좀 더 설명을 해 드릴게요. 전기에는 직류와 교류가 있습니다. 직류는 direct current고요. 교류는 alternating current예요. 그래서 직류 전기는 배터리 같은 것이 직류고요. 예, 교류는 우리 집에서 쓰는 라인 이것이 교류예요. 그런데 용접을 할 때에 이러한 전기가 필요하거든요. 이때에 감전될 수 있다라고 하는 말입니다. 세 번째요. 지붕 수리 중 떨어짐. छाना मर्मत गरिरहेको समयमा खस्नु। 네, 지붕이 이렇게 플랫하지 않고 네, 이렇게 슬로프가 있기 때문에 조심해야 돼요. 여기서 이렇게 굴러서 떨어질 수가 있습니다. यहाँको छाना चाहिँ यो सिधा छैन तर अलिकति स्लोपी टाइपको छ त्यसैले चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट पल्टेर लड्न सक्छ त्यसैले होशियार हुनुपर्छ। 저장 탱크 주유 중 화재. भण्डारण ट्याङ्कीमा तेल भरिएको समयमा आगो लाग्नु। 그래서 페트롤 펌프나 이렇게 유류 저장 탱크에 일하면서는 결코 인화성 물질이 있어서는 안 되겠습니다. यस्तो पेट्रोल पम्प अथवा तेलहरू भएको ठाउँमा चाहिँ आगो लाग्ने कुराहरू चाहिँ नजिकै हुनु हुँदैन। 에어 조끼의 화상. एयर ज्याकेट जल्नु। 연료통 절단 중 폭발.
इन्धन ट्याङ्की काटिरहेको समयमा विस्फोट हुनु 연료통이라고 하는 것은 자동차의 퓨얼 탱크 같은 것이고요. 이런데 일할 때 그 안에 이렇게 가스가 남아 있을 수 있어요. 그래서 폭발하기가 쉬우니까 조심해야 됩니다. 연료통 भनेको चाहिँ फ्युल भएको ट्याङ्कलाई भनिन्छ र यसभित्र ग्यास हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ सजिलै विस्फोट हुन सक्छ त्यसैले होसियार हुनुपर्छ 여러분 수고하셨습니다. 이번 시간에 여기까지 공부하겠습니다. हजुर तपाईँले राम्रो गर्नुभयो यो समय यति नै अध्ययन गर्नेछौँ